Donc bonsoir, donc on va faire donc notre exemple. Donc donc c'est ça donc notre contrôle, donc un autre modèle du examen donc physique ou chimie. Donc on commence par le premier exercice. Donc testez vos informations. Donc اختبار على مستوى مكتسبات معلومات. Donc on va lire. Convertis chacun des pressions demandées. Donc bon, convertis chacune des pressions demandées. إذا نديرو التحويلات. Donc أنا عندي 180 hectopascal. Donc غادي نحولوها. On va la transformer en millibar. Ensuite on va la transformer en pascal. Il y a 4 points. C'est-à-dire, on a 2 points, on a 2 points. Ici, la même chose. Donc bon, on a indiqué 4 points pour ça, pour la première question. C'est-à-dire, on dit 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 4 points. Donc ici, je vais, donc le pascal, je vais le convertir en hectopascal puis en bar. Donc, on a directement les réponses. Par la suite, je vais vous montrer comment on fait les conversions. Donc moi, donc je donne immédiatement donc les réponses. On va donner comme la méthode avec laquelle on fait ces conversions ou ces transformations là. Donc passons donc à la question numéro 2, répondre par vrai ou faux. Donc la masse volumique se note par petit m, non. Donc le petit m c'est le symbole de la masse. Donc c'est faux. L'unité pour mesurer la température, les degrés Celsius. Vrai. Donc la pression atmosphérique dépend de l'altitude. Oui. Vrai. إنه الضغط الجوي كيتعلق بالارتفاع. إنه كلما ابتعدنا عن سطح الأرض، شخص يتواجد على سطح الأرض ليس كشخص يتواجد على مثلا قمة جبل. Donc هناك جبل، هناك اختلاف على مستوى ce qu'on appelle la pression. La pression. الضغط. Donc la pression atmosphérique. Donc le rapport donc V sur M s'appelle la masse volumique. C'est faux. Parce que dans le rapport de la masse volumique, ce qui est dans le numérateur, c'est la masse. Et ce qui est dans le dénominateur, c'est le volume. Donc normalement, donc, le rapport, c'est M sur V. M sur V qui s'appelle la masse volumique. C'est faux. Donc on passe donc ici, donc on va tout simplement vous montrer comment on fait les conversions. Donc هاد الجدول هذا غتكتبو عندك في اخر الدفتر ولا تكتبو عندك في المذكره حقا تحتاجو. Bon, ici هنا عندي l'unité internationale qui est le bar. Donc عندي على اليمين عندي les ceux multiples ou à gauche عندي les multiples. Et ici donc عندي le bar. Le bar et c'est multiple. Donc le bar c'est une unité usuelle, pratique. وهاد الجدول كنبين العلاقة ما بين le bar et le pascal. Par exemple, donc ici donc هنا هاد الجدول بحال الجدول ديال الكيلوغرام، ديال لو متر، ديال الاطوال، ديال يعني جدول ديال الاطوال لي لونغور وديال الكتل. وهذا ديال الجدول ديال لا بريسيون بحالو، ما فيه غير اون سول كولون، عندي خانه وحده. ما عنديش دو كولون، ما عنديش 3 كولون، عندي خانه وحده. باغ اكزومبل هاد الباسكال فيه خانه وحده. دونك اون كومونس. باغ اكزومبل عندي 180 هكتو باسكال. دونك 180 خصني نحطها في الجدول ليكتو باسكال. نورمالمون هاد لو نومبر دينيتي ولا لو شيفر دينيتي اللي هو صفر هو اللي كنحطو في الخانه ديال الوحده اللي كتكون عندي، لانه الا بغيت ندير القراءه ديال هذا راه القراءه اللي بغيت نديرها 180 هكتو باسكال اولا 180 ملي بار. وعيد الا بغيت ندير القراءه ديال هذا في الجدول غنقول 180 هكتو باسكال ولا 180 ملي بار. دونك 180 هكتو باسكال هي 180 ملي بار. Maintenant, toujours عندي 180 هكتو باسكال هي 180 ملي بار، ولكن دابا غنحولها جو بونس غنحولوها
le Pascal. Oui, غنحولوها لو باسكال. إذا إلا بغيت نحولها للباسكال هنا شنو كنضيف في هاد الخانات؟ كنبقى نضيف أصفار. دونك أون أجوت لو زيرو. في نبقى نأجوتي لي زيرو كنضيفو الأصفار. كندير الفاصلة هنا فاصلة في الخانة أولا في خانة الوحدة المرغوب فيها هو الباسكال. صافي سي تيرميني. دونك عندي 180 هكتو باسكال غادي نحولها لفين؟ للباسكال. دونك هي هادي وهادي هي هادي، لأنه باغ اكزومبل هاد العدد بالفاصلة مثلا عندي 100 هادي 18000 باسكال، راه هي 18000 باسكال كومسا بدون فاصلة. يمكن لي نحيدها دو فيرغول زيرو، يمكن لي نحيدها. دونك هذه الكتابة ولا هذه الكتابة بزوج سون كوريكت. دونك اون باس دونك لا دوزيام بارتي ابليكي فوز انفورماسيون. هنا نديرو تطبيق للمكتسبات. دونك ici qu'est-ce que vous avez؟ donc on fixe sur l'impôt d'un instrument. donc l'instrument اللي عندي هنا de mesure une sur règle. donc l'instrument de mesure هو هذا سي لو مانومتر، هو جهاز القياس. في اللامبو ديالو، اللامبو هو الطرف ديالو هنا هذا كنربطو لا سوانك. هاد لو سوانك شنو كيسكيل y a dedans la seringue qui est le هواء. vous avez le piston etc. donc on va répondre. on commence. donc quel est le nom de cet instrument؟ شنو اسم هذا؟ donc s'agit-il d'un thermomètre؟ non. manomètre؟ oui. baromètre؟ non. donc il s'agit d'un manomètre. donc le manomètre normalement الجواب خص نديرو هنا. donc ici راه درت واحد خطأ. donc vous avez du serrure normalement donc je dois corriger. donc normalement l'instrument de mesure ou le manomètre. خصني ندير le croix خصني نديرو هنا. je dois mettre donc une croix ici ماشي هنا. ça c'est faux. donc هنا خطأ. donc il faut deux fois. انه الترمومتر قدام هاد الخانه، المانومتر قدام هاد الخانه، والبارومتر قدام هاد الخانه. دونك انا خصني ندير الخانه، ندير كروه على الخانه المقابله للمانومتر اللي هي هادي. on passe. quelle grandeur physique permet-il de mesurer؟ donc toujours هاد il هذا c'est un pronom personnel singulier. donc troisième personne singulier. هاد il على كيرجع على هذا على الانسترومون. toujours on parle de l'instrument. هذا الجهاز يسمح بقياس ماذا؟ le manomètre. la pression, le volume, la température. oui. donc il permet de mesurer la pression. très bien. on passe à la troisième question. quelle est l'unité internationale de cette grandeur؟ donc l'unité de la lumière c'est le Pascal. donc vous la connaissez. donc l'unité internationale. donc déterminer la valeur indiquée sur l'instrument. donc هنا كنلاحظوا بان هذا السهم هذا ليغوي تشير الى ماذا؟ 10 و10. donc خصنا نديرو الوحده اللي هي البار. donc 10 بار. convertir cette valeur en Pascal et en hectopascal. donc après conversion donc on va obtenir هادو. هاد التحويلات راه ما درتهمش بطريقه عشوائيه، راه تمثل هذاك الجدول اللي درنا سابقا. هذاك الجدول كتكتبو في اخر الدفتر ولا كتكتبو في مذكره وكتبقى تخرج عليه بالقلم. في كتسالي بالقلم كتمسح وكترسم الجدول بالستيلو وكتخرج عليه بالقلم وكتبقى تمسح. donc انا اعتمدت على جدول. donc il faut faire ce que je suis en train de vous dire. on passe à la sixième question. on pousse le piston. donc qu'est-ce qu'on fait؟ donc كندفعو المكبس. كندفع المكبس. donc à votre avis le volume، هاد لو فوليوم هذا شنو كيوقع له؟ كيتنقص لانه هادي في كندفع المكبس غتكون هنا غتوصل هنايا. دونك هاد لو فوليوم هذا لو فوليوم شو وقع له؟ زاد ولا نقص مقارنة مع الفوليوم البدئي؟ دونك لو فوليوم ديمينو. تري بيان.
ولا بريسيون شنو غيوقع لها غادي تزاد لانه ليكوي غادي تشير غادي تكون هكذا ليكوي. هاد الابره يعني غادي دير حركه نحو اليمين. دونك ولي لي كيسيون. دونك لو فوليوم داير دونك الحجم ديال الهواء اوبريزوني دونك حجم الهواء محجوز دونك الحجم augmente-t-il ou diminue ou diminue-t-il donc diminue donc il diminue. B, est-ce que la pression de l'air dans l'assureur augmente ou diminue? Donc la pression il va augmenter, il augmente donc la pression augmente si le volume diminue. هاد L كترجع la pression وهاد il كترجع le volume. donc il faut dire إما نقولو le volume diminue ou l'angle il diminue. Ici, soit on va dire la pression augmente ou on va dire elle augmente. Donc le suivant sera à propos de la masse volumique, le côté الحجمية. donc عندك هذا المثلث هذا نورمالمون هنا دونك هنا هذا كنقصد به القسمة لا ديفيزيون وما بين رو و في كتكون هنا واحد الرمز ديال في كيكون في ما بيناتهم. دونك هذا غادي يمكننا هذا المثلث سكون ابل لو تريونغل ماجيك. هذا المثلث يمكنني باش نعرف العلاقه ما بين رو و ام و في. دونك ام كتعرفوا سي لا ماس، لو فوليوم اوسي vous le connaissez donc c'est le volume et rho c'est la masse volumique. donc هادو sont tous les trois sont liés pour واحد العلاقه. بون هنا مثلا الا بغيت نعرف غو شكل كيساوي غو هو ام على في. كنت قلت لكم هاد لو تخي هذا كنقصد به القسمه. دونك رو كيساوي ام على في. هاد العلاقه هذه تمكن من حساب ماذا؟ نعم هاد العلاقه تمكن من حساب غو لا ماس فوليميك. اعيد هاد العلاقه رقم واحد تمكن من حساب لا ماس فوليميك غو. je passe ici شكون اللي خبات هنا derrière la masse. très bien donc on va trouver chercher la masse. شنو هي العلاقه التي تسمح بحساب الكتله؟ très bien هي هاد العلاقه ام كتساوي غو فوا في. هاد العلاقه هي التي تسمح بحساب الكتله. c'est très bien هي رقم جوج. donc vous voyez donc m c'est غو فوا في. و شنو خبات هنا؟ très bien le volume. donc شنو ما بين الام و رو؟ كاينه قسمه. très bien donc le volume كيساوي ام على رو. très bien طلعتي في كيساوي ام على رو. اذا هاد العلاقه تسمح من ماذا؟ تسمح لنا بحساب هاد العلاقه تسمح لنا بحساب الحجم le volume. donc maintenant on va attaquer les exercices tout autour de la masse volumique. donc intervention pour résoudre le problème. on va lire. on considère trois liquides ABC donc de même volume. donc نعتبر 3 سوائل لديها نفس الحجم اللي هو في كيساوي 100 مليلتر. donc هذه معطى. tu as mesuré la masse de chaque liquide. donc قمت بقياس كتلة أو oui نعم كل سائل. et tu as trouvé les valeurs suivantes. هذا هما المعطيات اللي عندنا. donc عندي السائل الأول 100 غرام، السائل الثاني 90 غرام et الكتلة ديال الثالث هو 70 غرام. donc on va lire. calculer la masse volumique de chaque liquide. donc هنا المطلوب ماذا؟ très bien on va calculer la masse volumique. quelle relation on va appliquer? numéro 1, numéro 2, numéro 3. très bien on va appliquer la relation numéro 1. pourquoi? parce que كيطلبوا منا déjà نحسبوا la masse volumique. par exemple s'il nous demande de calculer par exemple la masse لا طلبوا مني نحسب الكتله. quelle relation on va utiliser? très bien on va utiliser la deuxième relation. إلا طلبني مثلا في التمرين نحسب لا ماس غنستعمل العلاقة الثانية. إلا طلبني مثلا في التمرين نحسب الحجم غنستعمل العلاقة الثالثة. إلا طلب مني مثلا نحسب لو غو لا ماس فوليميك كنستعمل العلاقة رقم 1.
Donc بالنسبة le premier liquide, donc on va calculer sa masse volumique. Rho A, c'est la masse volumique du liquide A. C'est égal à MA sur V. MA, c'est 100 grammes que divise 100 millilitres. Donc, le gramme de millilitre كنحطهم هنا à part وحدة كنحطها هي الأولى غرام باغ مليلتر وكندير 100 كتعطيني 1 غرام باغ مليلتر. On va faire la même chose pour le deuxième liquide. Rho B c'est MB sur V, donc MB c'est شحال 80 على 100. Donc toujours la même chose كنحط الوحدة هنا وكندير 80 على 100 كتعطينا 0,8. De même pour le liquide C, donc Rho C c'est MC sur V, donc 79 على 100. Donc gramme على المليلتر كنحطو هنا à part, c'est l'unité de la masse volumique. و 79 على 100 غتعطيني 0,79. بقى واحد السؤال، علاش كتبت لا ماس فوليميك بهاد الوحده غرام باغ مليلتر والغرام باغ مليلتر؟ سي سا لا كيستيون. دونك السؤال هو علاش درت لا ماس فوليميك بالغرام باغ مليلتر وهنا غرام باغ ملي وهنا غرام، لانه دائما بقى تقرا التمرين كله. الا قريتي التمرين كله شنو كتلقى في هاد الجدول؟ كتلقى لي ماس فوليميك باش معبرين اليوم تري بيان غرام باغ مليلتر،